बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म से, जिसका नाम डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर है, उससे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आपके लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए, हम सब के लिए, हमारे प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। यही जो हमारा इंस्टाग्राम पे हैंडल है वो Dr.M.Ali एस्ट्रोलॉजर के नाम से है, तो काइंडली इंस्टाग्राम भी हमारा विजिट कीजिए और शॉर्ट्स भी हमारी जो हैं वो आप उस पर भी कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो अगर पसंद आती है आपको तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दीजिएगा। वीडियो की तरफ आते हैं जी। आज की जो वीडियो है वो सदर आरिफ अलवी साहब ने जो जिसके बारे में मीडिया पे मुख्तलिफ तरीके से बात की जा रही है कि उन्होंने 6 नवंबर की तारीख जो है इलेक्शंस की वो दे दी है, उसके बारे में बात करनी है कि वो दर हकीकत है क्या एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ख़ास तौर पे इसको आज हम देखेंगे चांद की किस मंजिल में ये चीज़ उन्होंने कही, और फिर इसकी रिपरकशंस, इसके जो ज़ैली असरात हैं या जो इसका एंड रिजल्ट है एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या आता है, उसके ऊपर बात करते हैं। और चांद ग्रहण, और अभी सूरज ग्रहण 14 अक्टूबर को लग रहा है, फिर 28 और 29 अक्टूबर को एक चांद ग्रहण लग रहा है, तो उसके हवाले से भी थोड़ी सी बात को टच कर लेते हैं। इमरान खान साहब के हवाले से भी बात कर लेते हैं, और उससे पहले हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की आज की जो करंट ट्रांजिट पोजीशन है वो ये है कि सैटर्न, मरकरी और वीनस जो हैं इन लियो, उसके बाद वर्गो के अंदर जो ट्रांजिट का मून है, सन है और मरकरी है। उसके बाद आप आ जाइए लिब्रा पे। लिब्रा में ट्रांजिट का मार्स और केतु मौजूद है। और इसके बाद आप आ जाते हैं स्कॉर्पियो पे, तो स्कॉर्पियो में तो मौजूद है ऑलरेडी बाय बर्थ जुपिटर है। और बाकी जो इसका 11th हाउस है पाकिस्तान, सॉरी जो 10th हाउस है, उसके अंदर भी ट्रांजिट का जुपिटर मौजूद है। 8वां जो घर है पाकिस्तान का, उसमें वो पाइसेस वाला 8th हाउस, उसके अंदर जो सैटर्न है वो इस वक्त मौजूद है, ट्रांजिट का सैटर्न। और जो 9th हाउस है, अल्लाह की रहमत का घर एरीज है जो पाकिस्तान का, उसमें इस वक्त बैठा है राहु। अच्छा, अब ये तो है करंट साइज ऑफ पाकिस्तान का। इससे जाहिर ये हो रहा है कि पाकिस्तान का जो मामला है वो इस वक्त बज़ाहिर तो खराबी की तरफ लगता है। मईशत भी खराब है, सियासत के हालात भी खराब हैं। ओवरऑल जो है पाकिस्तान जो है वो अपेरेंटली G20 जो हुआ है उसके अंदर भी नहीं आ सका। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती नज़र आ रही हैं, मगर बेसिकली इसको मेरा देखने का जो एंगल है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो ठीक होने की तरफ मूवमेंट में है। हाई पिच, हाई स्पीड के ऊपर जो है इस वक्त मूव कर रहा है पाकिस्तान। बहुत सारी खराबियां डेफिनेटली हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो वीनस है पाकिस्तान का, जिससे सियासत पड़ी जाती है, ट्रांजिट का वीनस जो है वो कम्बस्ट है, सूरज के बिल्कुल करीब है और अपनी जो है पावर वो ख़त्म कर रहा है। तो सियासतदानों की पावर आप देखें कि एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने के ऊपर सर्फ हो रही है, क्योंकि तीसरा घर जो है ट्रांजिट का जो केतु है वो साजिशों को, लीकेजेस को, इन चीज़ों को जाहिर कर रहा है। तो पाकिस्तान इस वक्त ओवरऑल जो है वो एक सियासी टर्मोइल की कंडीशन में है ड्यू टू सर्टेन रीजंस नोन एंड अननोन। अच्छा, अब उसके अंदर हम बात कर लेते हैं कि आज जो सदर आरिफ अलवी साहब ने बात की उसको हम एस्ट्रोलॉजी के तनाजुर में, और ख़ास तौर पे चांद की जो मंजिल है आज, उसके तनाजुर में डिस्कस करते हैं। आज है 14 सितंबर, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 13 सितंबर को मोहतरम आरिफ अलवी साहब ने, सदर पाकिस्तान जो है, उन्होंने एक खत जो है भेजा है इलेक्शन कमीशन को, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने तारीख दे दी है, किसी दबाव का शिकार नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, उन्होंने बड़ा दलेराना फैसला किया। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक तो ये है सन 1445 हिजरी है और 27 सफ़र है, ठीक है।
اور جو چاند کی منزل ہے جس میں یہ اناؤنسمنٹ ہوئی، یا یہ جو سجیشن، یہ بیسیکلی ایک سجیشن ہے جو الیکشن کمیشن کو صدر صاحب نے دی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے، جس طرح سے ایک کلیئر کٹ ڈائریکٹو انہوں نے دیا تھا نا 14 مئی کے الیکشنز کا کہ الیکشنز کروائیں، وہ ڈائریکٹو نہیں ہے، وہ نیریٹو نہیں ہے، کہا گیا ہے کہ آپ دیکھ لیں۔ انہوں نے اصل میں ذمہ داری سونپ دی ہے کسی اور کو، ٹھیک ہے، اور ذمہ داری سونپنا چاند کی اس منزل جس کا نام مؤخر ہے، یہ 27ویں منزل ہے چاند کی جس دن یہ کام ہوا، تو اس سے ریلیٹڈ جو منصوبات ہیں ہم نے وہ دیکھنی ہیں کہ وہ کیا ہیں اور ان کا اینڈ ریزلٹ ایسٹرولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، علمی رائے ہے یہ کوئی سیاسی رائے نہیں ہے۔ اور دیکھیں اس سے پہلے جو چاند کی منزل ہے اس کا نام ہے مقدم، تو مقدم جو ہے وہ قدرے بہتر منزل تصور کی جاتی ہے، مؤخر جو ہے یہ بیسیکلی نحس تصور کی جاتی ہے، اور مؤخر کے بعد آخری جو چاند کی منزل آتی ہے، جس طرح سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے جو منازل قمر ہیں ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ سوکھتا سوکھتا جو چاند ہے وہ مطلب کم ہوتا ہوتا چاند کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، یہ مفہوم ہے اس کا آیت کا۔ تو یہ آخری منزل ہوگی کل، رشا اس کا نام ہے، 28ویں منزل ہوگی۔ نحس جو ہے یہ ہے مؤخر جس کے اندر یہ چیز ہوئی ہے، جس کے اندر یہ لیٹر ان کو گیا ہے۔ اچھا، اب اس کا میں آپ کو نا علمی جو سٹینڈنگ ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ مؤخر جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں نا یونانی اور عرب نالج کو اگر ہم لے لیتے ہیں، گریک کو اور عربک کو، تو یہ جو منزل نا قمر کی، اس کا حاکم جو ہے وہ سن ہے۔ سن کا تعلق ہمیشہ گورنمنٹ سے ہوتا ہے، اور یہ جو اس کا برج بنتا ہے وہ بنتا ہے ہوت، پائسز، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے پائسز کا جو لارڈ ہے، پائسز کا لارڈ ہے جوپیٹر۔ جوپیٹر جو ہے وہ بیٹھا ہوا اسکارپیو میں، اور اس کے بعد جو پاکستان کا اگر ہم ذائچہ دیکھتے ہیں تو 8واں گھر جو ہے وہ بنتا ہے ہوت یعنی پائسز۔ اب ہم جب اس منزل کو اٹیچ کرتے ہیں اس ڈیسیژن کے ساتھ، تو آپ یہ دیکھیں اس کی جو ڈگری ہوتی ہے نا، 4 ڈگری اور 17 پوائنٹس ہوتے ہیں اس کے، جس پہ یہ منزل جو ہے آپ کہہ لیں طلوع ہو رہی ہوتی ہے یا غروب ہو رہی ہوتی ہے۔ میں موٹے الفاظ میں سمجھاتا ہوں تاکہ عام بندہ جو ہے وہ بھی سمجھ سکے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر نظریہ یہ ہے کہ اگر آپ شادی کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، شادی کے حساب سے ٹھیک ہے، مگر اس میں اگر آپ کوئی کام پارٹنرشپ میں کر رہے ہیں، بزنس، تو آغاز تو اس کا اس چاند کے ٹائم میں مؤخر میں اگر شروع کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر اینڈ اس کا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح ذمہ داری دی ہے محترم صدر عارف علوی صاحب نے الیکشن کمیشن کو، تو ذمہ داری سونپنا اٹ سیلف جو ہے وہ بھی ہارمفل ہوتا ہے اس ساتھ کے اندر، جیسے انہوں نے لکھا ہے، کیونکہ یہ کمیونیکیشن کا سال ہے۔ مرکری کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، مرکری بھی اس وقت جو ہے وہ مطلب پاکستان کے دوسرے خانے میں، ذائچے کے دوسرے خانے کے اندر ہے، اور مرکری جو ہے تو اپنے لارڈ کے گھر میں، مگر یہ ہے مرکری جو ہے وہ ہے تو اپنے زوڈیک سائن کے گھر میں، مگر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ باقی جو پلانٹس 2 ہیں، چاند اور سورج، وہ ان کو اچھے اینگلز نہیں آ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم یونانی اور عربی طریقے سے اس چیز کے رزلٹ کی کیلکولیشن الٹیمیٹ دینا چاہیں تو یہ فیصلہ جو ہے یہ کنٹروورسیز جو ہے یہ ٹریگر کرتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ مؤخر جو وقت ہے نا چاند کی جو منزل ہے اس کے اندر دیکھیں، اگر آپ آبی سفر کرتے ہیں اس میں خطرات ہیں، اس کے علاوہ آپ اگر امپلائیز رکھتے ہیں یا آپ امپلائیز جو ہیں مثال کے طور پہ ویزا دے کے کسی کو بلواتے ہیں اپنے بزنس کے لیے، اس ٹائم میں اگر یہ اپلیکیشن دیتے ہیں تو یہ ٹائم جو ہے یہ نحس ہے۔ اچھا، اس دوران خدا نخواستہ کسی کی گرفتاری ہوتی ہے، قید ہوتی ہے، تو وہ طویل ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو لوگ کنسٹرکشن فیلڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، وہ اگر اس
टाइम के अंदर, चांद की इस मंजिल के अंदर इमारतों की तामीर शुरू करते हैं, उनमें रुकावट आ सकती है। ठीक है, ये टाइम इस तरह का है। और बाकी ये जो लोग करते हैं ना, शिपिंग का काम करते हैं, जहाज रानी है, जिनके शिप्स हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, इस टाइम के अंदर अगर वो अपनी शिप्स को मूव कर रहे होते हैं किसी पर्पस को अचीव करने के लिए, तो ये टाइम उनके लिए भी अच्छा नहीं होता। मतलब आप ये देख लें कि ये टाइम दूसरों से बिगाड़ पैदा करने के लिए जो है ना, या उन्हें तंग करने के लिए वो मददगार है। अब आप ये देखिए कि ये जो डिसीजन है चांद के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, ये तंगी का बायस बन सकता है पब्लिक के लिए। उनको तो नहीं पता, जाहिर है, हमने तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करनी है, उन्होंने पॉलिटिक्स के हिसाब से चलना है या जो भी है। तो अब इसके अंदर जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि ये जो है यूनानी हिसाब से, ग्रीक के हिसाब से देखता हूँ, या अरबिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ एस्ट्रोलॉजी को लेकर, तो ये ठीक नहीं है। अब हम आते हैं वैदिक, इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखते हैं तो ये चीज जो है ये यही है कि अगर किसी को जिम्मेदारी आप तफवीज कर रहे हैं, दे रहे हैं, वो जिम्मेदारी कभी भी पूरी नहीं करेगा। जिसको भी आप कोई जिम्मेदारी देंगे वो पूरी नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके अलावा अगर आप रात के पैर ट्रेवल करते हैं तो ये उसके हिसाब से भी ठीक मंजिल नहीं है। ओवरऑल ये बात आ गई कि ये जो है डिसीजन ये मटेरियलाइज होता हुआ नजर नहीं आता। अच्छा, एक तो हो गई रीजन ये, इसकी मैंने आपको तौजीह दे दी। दूसरा ये है कि 14 अक्टूबर को और 28 और 29 अक्टूबर को मतलब सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के मामला भी हैं। तो ये उस दौरान आप समझ लें उसके जो प्री इफेक्ट्स हैं, या जो पिछला जो पेनम्ब्रल इक्लिप्स हुआ है उसके पोस्ट इफेक्ट्स के दरमियान ये बात हुई है, तब भी ये जो चीज़ है, ये चीज़ ओवरऑल ठीक रिजल्ट नहीं लेके आएगी। ये कंट्रोवर्सीज में चली जाएगी बात, यानी ये बहस मुबाहिसे का शिकार हो सकती है। ठीक है, कंट्रोवर्सीज को जन्म देगी। अब हम बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब का मसला ये है कि इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त जिस पोजीशन में हैं, उनका मैं उनका चार्ट अगर मैं मून से पढ़ता हूँ, मून इमोशंस को जाहिर करता है। इमरान खान साहब जो हैं, ठीक है, इमोशनली कैद में, अल्लाह ताला माफ करे, हर बंदा डिस्टर्ब होता है, मगर इमरान खान साहब का जायचा जो है एज कम्पेयर टू द अदर पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान, वो एक मजबूत जायचा है, मजबूत असाब के मालिक हैं। आप ये देखिए कि उनके बारे में बात ये भी हो रही है कि वो कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे, डील कर जाएंगे, ये शो करवाया जाएगा। क्योंकि देखें इस वक्त जो भी चीजें पाकिस्तान की सियासत में नजर आएंगी, पेनम्ब्रल जो इक्लिप्स हुआ है ना, उसमें मैंने आपको बताया शेड्स का काम होगा, शेडी प्लैनेट्स जो हैं वो काम करेंगे, धोखादही वाले प्लैनेट्स जो हैं वो काम करेंगे। केतु और राहु, केतु खास तौर पे धोखादही से रिलेटेड है, वो एक्टिव है इस वक्त। तो बहुत सारी चीजें जो दिखाई जाएंगी वो असल में बैक एंड पे वैसे नहीं होंगी। ठीक है, तो धोखादही का चांस जो है वो सियासत में सियासतदान एक दूसरे को कर सकते हैं, पूरी दुनिया में ये हो सकता है, पाकिस्तान भी दुनिया का हिस्सा है, और उससे इफेक्ट, धोखादही से इफेक्ट होते हुए अवाम भी नजर आते हैं। मगर अवाम का जो प्लेनेट है सैटर्न और फिर मार्स, किसी हद तक वो बहुत ज्यादा आप समझ लें कि मूवमेंट तेज पकड़ता हुआ नजर आता है। ठीक है, अच्छा, फिर ये जो चीज है इमरान खान साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो सेटल्ड हैं, वो ठीक हैं, और उनके लिए ये टाइम बेहतर है एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा ये कि जो प्री पोस्ट इफेक्ट्स है ना चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के, खान साहब इस वक्त उसमें से गुजर रहे हैं, अच्छा बुरा अपना निकाल के उसके बाद वो आपको तकरीबन 20 सितंबर के आसपास, 20-21 सितंबर, जब सन नए घर में दाखिल होगा, उस वक्त जो है खान साहब आपको बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। अभी भी वो ठीक पोजीशन में है, यानी कि वो कहाँ भी जा रहा है, देखा हम अपने जायचे के हिसाब से भी देख रहे हैं कि सेटल कर लिया उन्होंने अपने आप को। तो ये चीज जो है ये उनके हक में डे बाय डे बेहतर होती जा रही है। जितनी देर वो अंदर रह रहे हैं उनकी मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। अब यहाँ पे मरकरी एक्टिव होता हुआ नजर आएगा आप लोगों को। मरकरी कम्युनिकेशन पे कम्युनिकेशन से रिलेट करता है, बातचीत से। खान साहब से इस वक्त बातचीत की जा रही है, कुछ अरसे से मैं बताता आ रहा हूँ कि बातचीत हो रही है उनसे।
ابھی بھی بات چیت کی جا رہی ہوگی، جس کے نتیجے میں جب سورج نئے گھر میں داخل ہوگا اس وقت خان صاحب آپ کو ریلیف لیتے ہوئے نظر آئیں گے. 20 یا 21 تاریخ کو سورج، یا 22 تاریخ کو نئے گھر میں انٹر ہو جائے گا، تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ خان صاحب کے لیے تھوڑی آسانی اور پیدا ہوگی. بظاہر شاید وہی بات آ گئی کہ کیتو والا رول جو ہے وہ چلتا ہوا نظر آئے گا کہ دیکھنے میں کچھ لگے گا، پیچھے کچھ ہوگا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ خان صاحب جو ہے اپنے فینس فالوورز کو یا جو اپنے لوگ ہیں ان سے کچھ چھپ کے ان کے جذبات کو خراب کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. خان صاحب اپنی جگہ پہ اسٹرانگ ہیں، اور خان صاحب جو ہیں اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے اور رزلٹ لیں گے. اور یہ جو چیز ہے. اور دوسرا میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی میں شارٹلی بتاتا ہوں. پی ٹی آئی کا میں نے کہا تھا کہ وہ کل عدم ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. خان صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم پلس والی میں بات کر رہا ہوں، ذائچہ ان کا کہتا ہے، میں نہیں کہتا. اب آپ یہ دیکھ لیں الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان جو ہے پی ٹی آئی کا وہ ریٹین کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے جو الیکشنز ہیں ان کے اندر پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے انتخابی نشان سے ہی آج کے دن تک تو اسی سے لڑتی ہوئی الیکشن جو ہے وہ کانٹیسٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. باقی اوور آل جو شارٹ انالیسس تھا، ویسے تو بہت ساری باتیں، مگر یہ ضروری باتیں تھیں، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر لیجئے گا، اور چینل پہ نئے ہیں تو بڑی ہمبل ریکویسٹ ہوتی ہے آپ سے، تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں چینل کو. اور باقی کمنٹس اپنے پلیز ضرور دیجیے گا. ایک خاص دائرہ ہمیں کھینچنا ہوتا ہے عزت احترام کا، اس میں رہتے ہوئے اپنے کمنٹس ضرور دیجیے، اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.